कृष्णाय कृष्णभक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वारूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाताचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य प्रवर अष्टोत्र सतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्ष प्रार्थना कर। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपारे अधम को किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन अन्यतम आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज ताहांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहां कृपा भिक्ष प्रार्थना कर। तदनंतर उपस्थित आमर पूज्यपाद भक्ति शरण परमार्थी महाराज भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज भक्ति साधक महाजगी महाराज एमानक पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहां कृपा भिक्ष प्रार्थना करुछि। तदनंतर आमर श्यामानंद प्रभु गुरुजी शिवाजी प्रभु काली प्रभु कालिया प्रभु पंडित आज्ञा उपस्थित समस्त भगवती पाशु भक्तवृंद समस्त भगवती पाशु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्ष प्रार्थना कर। अधमर सेपरी योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किसी भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल हम आपण मैंने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। भगवान को महती कृपारु गुरु वैष्णव मान महती कृपारु आम मान को जामुनी ग्राम रे आमर मूषा पाणिग्राही एवं कांचन देवींकर प्रथम वार्षिक विरह उत्सव को केंद्र करी भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ वस्तु अटे आम मान को सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। यही दुई जन पति पत्नी विरह उत्सव केंद्र करी सत्संग आयोजन करा जायछि। एही सत्संग द्वारा आमर शिक्षा कौन होची? यह शिक्षा होची जे से माने चली गले दिने आमे मध्य चली जीवा किंतु से कथा आमे चिंता करि पारने। महाभारत रे धर्मवक एवं युधिष्ठिर महाराज संवाद रे गोटे प्रश्न है किम आश्चर्यम से युधिष्ठिर महाराज कहले अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। समस्त देखुछन्ति तांका आगे तांका बापा चली जाउछन्ति तांका पुओ चली जाउछन्ति तांका भाई चली जाउछन्ति तांका पत्नी चली जाउछन्ति किंतु सी निजे चलीजी दिन एक कथा चिंता करूना आहरी बंचा को इच्छा करुच्ची भोग करने इच्छा करुच्ची। ये हूँ बड़ आश्चर्य जगतर बड़ आश्चर्य यही जे मो दिन मरीजी एक कथा चिंता करूना।
आमे এই ভবসাগরু কিপରି উদ্ধার হবা, এই মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্রু কিপରି উদ্ধার হবা। যে জগত হচ্ছে দুঃখাଳୟମ୍, ভগবান গীতাରେ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟମ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖାନୁଦର୍ଶନମ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ। এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হচ্ছে বড় দুঃখ, ইয়াକୁ বারম্বার দেখ, ভগবানଙ୍କର বাক্য। জন্ম কষ্ট, জরা কষ্ট, বৃদ্ধ কষ্ট, মৃত্যু কষ্ট। জন্ম সমୟରେ জীব କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କପିଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ମାର ମଳମୂତ୍ର ଥାଏ ସେଇଠି ଥାଏ ଏବଂ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହିଁ ଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଶରୀର, ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଚୁବଉଥାନ୍ତି। ମା ଯୋଉ ରାଗ ଲୁଣି ଖାଇବ ସେ ଖାଉଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭ ହୁଏ, ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କର୍ମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବି ଶପଥ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ପୁଣି ମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ସଂସାର ଚକ୍ର ଭିତରେ ପାପ କର୍ମ କରି କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏପରି ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ତ୍ରିଦେଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ 100ଟି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାନକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଖାଇଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେବ, ଘରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ବୃଦ୍ଧ କଷ୍ଟ ଏବଂ ରୋଗ କଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, କାହାକୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, କାହାର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏହିପରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ଭଳି ରହୁଛି। ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଏଥିରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହବା? ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହବା? ଏ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହବା? ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହବା? ଭାଗବତର ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଧି ଜଗିନାଂ ପରମ ଗୁରୁ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଯତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା। ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରଣାସନ୍ନ। କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? এই ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଥିଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ବରିୟାନ ଏସଦ ପ୍ରଶ୍ନ କୃତ ହିତ ଲୋକ ନୃପ। ହେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଶ୍ଚ ଇଚ୍ଛତା ଅଭୟମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅଭୟ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଇ ଶ୍ରୀହରି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କର, ଆଉ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଏ ତିନିଟି ସାଧନ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ এই ତିନିଟି ସାଧନ ପାଳନ କରିବା, ନିରନ୍ତର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୟ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯିବା। ଆମ ଅନାୟସ ମରଣଂ ବିନୋଦନ୍ୟ ଜୀବନମ୍ କୃଷ୍ଣ ଭଜିଲେ ହୁଏ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣମ୍। ଅନାୟସରେ ମରଣ ହବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମେ ପରମ ସୁଖରେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ହରିଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ସମୟ ତ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି।
तेणु मो अधिक कि समय नहीं नौ नहीं मो कथा विश्राम नेली बर्तमान महाराज पाखरे आपण श्रवण करंतु। वंशा कल्पद्रुवस्य कृपा सिन्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।